Et donc ensuite, donc dernière partie, غنشوف فيها règle de l'hôpital. Règle de l'hôpital يعني واحد التيوريم اللي مهمة سهلة très facile. بالنسبة on utilise directement le théorème علاش حيت كتساعدنا بزاف très bien يعني ما مبقاش اصلا يقول لك مونطري كو التيوريم دو l'hôpital مي حنا غنعطيو ديمونستراسيون ديالها اللي très facile كيف ما قلت لكم نقول لكم ديما ديمونستراسيون كتفهمك التيوريم باش تلصق لك في الدماغ ديالك باش فاش يعطيوك ليكزيرسيس تعرف تمونطري اي كيسيون تعطات لك بالتيوريم اوكي واخا ما يقولش لك باغ تيوريم دو سا مي تا خصك تعرف علاش حيت اصلا تعرفت الديمونستراسيون ديالها وصي دونك غادي تعرف كيف كدير الديمونستراسيون غتعرف تخرج ليكزيرسيس دونك نقراو التيوريم سوا اف جي دو فونكسيون définie du et dans R de fonction dérivable et soit x0 appartient à i. On suppose que f de x0 égale à g de x0 égale à 0, quel que soit x appartient à i moins x0. G' de x différent 0. يعني خص تكون ça première condition f de x0 g de x0 égale à 0. Deuxième condition, quel que soit x appartient à i moins x0, g' de x différent 0. Donc, si limite de e' de x sur g de x, g' de x quand x tend vers x0 égale à L réel bien sûr, il y a une limite existe, alors limite de x tend vers x0 de f de x sur g de x égale à aussi L. Très bien. يعني là كان صعيب عليك تحسب. Ça, donc تشوف ça, donc la limite existe, c'est donc limite de ça égale à L. Bon, قبل ما نعطيو l'exemple نعطيو الديمونستراسيون. On pose donc démonstration كاين في هاد واحد الغير نعطيو on pose par exemple نسمي انا K appartient à I moins x0 tel que بغيت ناخد K supérieur ou inférieur à x0 انا حر انا par exemple غناخدو inférieur à x0 tel que K inférieur strict à x0. Donc et on pose aussi une fonction de fonction deuxième par exemple f g donc je mets h de x et h de x égale f de x fois g de x0 moins f de x0 fois g de x. دونك انا افترضت هاد الفونكسيون علاش بالضبط استعملت هادي حيت غادي تساعدني باش نستعمل التيوريم دوغال تري بيان يعني فاش غادي نعوض هنا باغ اكزومبل نو هنا غندير بلاصه x 0 كا باردون هنا كا باردون اوكي تري حيت اصلا x 0 f دو x 0 ايكالا 0 لي دو ايكالا 0 دونك لا عوضت هنا بكا donc je prends f de k fois g de k moins f de k fois g de k égale à 0. Et h de x0 égale à f de x0 fois g de x0 fois g de k, pardon. Donc f de x0 égale à 0, donc ça égale à 0. Et ça aussi égale par car g de x0 égale à 0. Donc ça y est. Donc on utilise, donc on a h est continu sur a ou la pardon K x0 et dérivable sur K x0. Donc et h de K égale à f de k fois g de k moins f de k fois g de k égale à 0. Et aussi
h de x0 égale aussi 0. Donc, h de k égale h de x0 égale à 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe C. Mais C متعلقة بK, pardon, donc C متعلقة بK. Donc أنا غندير C K appartient à K x0 حيت x0 فيكس مي K أنا افترضتو. donc يعني يقدر يكون فاريابل. très tel que h' de CK égale à quoi? Égale à 0. Donc la fonction ديالنا ça, donc ça prime, donc il y a f' de CK fois G de K moins f de K fois G' de CK égale à 0. Donc, alors quoi? Donc, f' de CK sur G' de CK égale à quoi? Égale à f de K sur G de K. Or CK, entre quoi? Entre K et x0 implique si K tend vers x0, alors partirons du gendarme si K tend vers aussi x0. Ainsi, limite quand x tend vers x0, le f', donc à la place CK va dire x sur f' G' de x égale à la limite quand x tend vers x0 وبلاص k غندير aussi x. الفاريابل نستعملو انا اللي بغيت. اوكي مي هنا اللي درت هنا k درت هنا باغ اكزومبل سي كا هنا غندير سي كا ولكن هنا درت x دونك غندير x. très bien. f de x divisé par g de x égale à l يعني غنلقاو في ليميت. très bien. سي دونك هذه هي الديمونستراسيون ديالنا. بيان دونك نعطيو اكزومبل donc exemple. Donc يعني تفيريفي دو كونديسيون صا اللي تستعملنا صايي. دونك exemple soit f de x égale x moins 1 et g de x égale ln de x. Très bien, tu as prêt? Bien. I égale par exemple I égale à R plus étoile. Calculer limite quand x tend vers 1 de f de x divisé par g de x. واش تقدر اللي هي سنايا هي limite de x moins 1 divisé par ln de x. Pour car ln de 1 égale à 0 donc impossible باش تحسب limite ça. donc شنو غنستعمل لوبيتال. donc خصك تحقق من دو كونديسيون ان f de x0 donc في هذه الحاله x0 égale à 1 donc خصك تاكد بان f de x0 égale g de x0 égale واحد égale 0. donc on a f de 1
égale 0 et j'ai égal j de 1 aussi, il y a 0, donc première condition vraie. Très bien. Deuxième condition, on a, quel que soit x appartient à R plus étoile moins, on a moins J prime de x égale à 1 sur x différent 0. Vraie réalité. Alors, limite, quand x tend vers 1, de f de x est égal à x moins 1 divisé par ln de x égale à limite, quand x tend vers 1, donc sa prime égale à 1 divisé par sa prime, donc 1 sur x, donc je prends 1 sur x égale à limite quand x tend vers 1 de x égale à 1. C'est très bien, يعني هادشي باش كتساعدنا. لوبيتال دونك التيوريم ديال لوبيتال على كيف ما مسمينها هما ريغل دو لوبيتال، يعني قاعدة لوبيتال. تري بيان، دونك منين تكونوا فهمتوا الكور ديالنا ديال الديفياسيون، دونك ماشي شي حاجة صعيبة، كور تري فاسيل ولكن مهم بزاف. غادي تبقاو تستعملوا هاد الكور، يعني في الماتش كامل تقريبا كيتستعمل هاد الكور، دونك خصنا نضبطو. تري يعني كيف ما شفتوا، يعني ماشي شي حاجة صعيبة، ماشي شي حاجة بصح. دونك حاولوا يعني تضبطوا الديمونستراسيون كيف ما شفتوا يعني تري فاسيل. دونك فاش كتشوفوها في بوليكو كتبان لكم اولا في شي كاي اولا في شي، دونك في شي مقرر ديال الماتش كتبان لك ان صعيب وهي غير ساهله. حاول انت تشد ديك الديمونستراسيون، حاول تطورها كيفاش انت كتفهم الديمونستراسيون. واخا هاد الديمونستراسيون يعني مفهمتوهاش، حاولوا نتوما تكتبوها، حاولوا تطوروا الديمونستراسيون ديالكم باش تفهموا، باش يجيكم ان شاء الله نكون فاسيل بيان. دونك منين تكون توفقت باش تكونوا فهمتوا شويه هاد الكور بيان، دونك كنتمنى لكم التوفيق.